नाज़रीन, कभी कभी एक आम सी कॉल से शुरू होने वाली बात जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया बन जाती है। 22 साल मुरीरा की कहानी भी कुछ ऐसी। उसे क्या मालूम था कि एक फोन कॉल से शुरू होने वाली गुफ्तगू उसे ऐसे अंधेरे में धकेल देगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आमिर के पास बुरीरा की कुछ नाजेबा वीडियोस और तस्वीर थी। वो उन्हें बुनियाद बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। अगर मेरी बात ना मानी तो सब कुछ घर वालों को बता दूंगा, दुनिया के सामने अयां कर दूंगा। नाज़रीन, कभी कभी एक आम सी कॉल से शुरू होने वाली बात जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया बन जाती है। 22 साल बुरीरा की कहानी भी कुछ ऐसी। एक सादा मिजाज घरेलू माहौल में पलने पड़ने वाली लड़की, जिसके ख्वाब भी आम लड़कियों जैसे थे। उसे क्या मालूम था कि एक फोन कॉल से शुरू होने वाली गुफ्तगू उसे ऐसे अंधेरे में धकेल देगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। यह सब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। पहले हाल अहवाल, फिर दोस्ती, फिर मोहब्बत के दावे। आमिर नामी शख्स ने बुरीरा को यकीन दिलाया कि वो उससे शादी करे, उसके साथ जिंदगी गुजारे। जज्बाती वाबस्तगी बढ़ती गई। बुरीरा ने उस पर भरोसा कर ही लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को वो अपना हमराज समझ रही है वो दरअसल उसकी कमजोरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा। कुछ अरसे बाद आमिर का रवैया बदलने लगा। मोहब्बत भरे जुमलों की जगह मुतालबों ने ले ली। पहले उसने पैसों का मुतालबा किया। जब बुरीरा ने बताया कि उसके पास रकम नहीं तो उसने उससे जेवरात मांगे। नाज़रीन, बुरीरा ने खामोशी से अपने कांटे उतारे और उसे दे दिए। वो समझती रही कि शायद ये सब वक्ती मसाइल हैं, शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाए, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। आमिर के पास बुरीरा की कुछ नाजेबा वीडियोस और तस्वीर थी। वो उन्हें बुनियाद बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगे। रोजाना की बुनियाद पर जहनी अजियत, धमकियां और दबाव। अगर मेरी बात ना मानी तो सब कुछ घर वालों को बता दूंगा, दुनिया के सामने अयां कर दूंगा। वीडियोस वायरल कर दी जाएंगी। ऐसे जुमले बुरीरा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वो अंदर ही अंदर टूटती रही, मगर किसी से खुलकर बात ना कर सकी। नाज़रीन, बुरीरा की वालदा ने यह महसूस किया कि उसकी बेटी शदीद डिप्रेशन में जा रही थी। वो रातों को नहीं सो पाती थी, सर में शदीद किस्म का दर्द रहता था, घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, जहां नुस्खे पर वाज़े तौर पर यह लिखा था कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, लेकिन किसी को मुकम्मल हकीकत का अंदाजा नहीं। इल्ज़ाम ये भी है कि आमिर कई बार घर के करीब आया, हत्ता कि एक मर्तबा असलहा दिखाकर घर में दाखिल भी हुआ और उस दफा भी वीडियोस बनाई। अगर ये बात दुरुस्त मान ली जाए तो सिर्फ ब्लैकमेलिंग नहीं बल्कि खुली खुली धमकी और खौफ का माहौल था। बुरीरा एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां उसे हर तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था। वाक़े वाले दिन घर के कुछ अफराद बाहर थे। बुरीरा घर में मौजूद थी और उसी कमरे में जहां से उसकी मोहब्बत का आगाज हुआ था, जहां से पहली दफा फोन कॉल की गई थी, और उसी कमरे में उस पंखे के नीचे जहां आज भी दीवारें खामोश गवाह हैं। और बताया जाता है कि उस वक्त भी मोबाइल फोन सामने मौजूद था और वीडियो कॉल चल रही थी। दूसरी जानिब वही शख्स आमिर, जिसका नाम है, जिसने मोहब्बत के दावे किए थे, वो लाइन पर मौजूद था। सवाल यह है कि नाज़रीन, अगर वाकई मोहब्बत इतनी ही सच्ची थी और वो शख्स बुरीरा से मोहब्बत करता था तो उस वक्त उसे रोक क्यों ना सके? क्या चंद कदम का फासला तय करके दरवाजा खटखटाया जा सकता था? खा मोहब्बत ना हो, इंसानियत के नाते क्या ये कोशिश की जा सकती थी? इस तरह के बहुत से सवालात जन्म लेते हैं इस कार्रवाई के बाद। नाज़रीन, घर वालों को जब ये इत्तला मिलती है कि उनकी बेटी फंदा लेकर अल्लाह को प्यारी हो गई है तो उन पर क़यामत टूट पड़ती। माँ ये खबर सुनकर अपना आप नहीं संभाल पाती। भाई दौड़ता हुआ, घबराया हुआ जब घर पहुंचता है तो पुलिस पहले से मौका वारदात पर मौजूद होती। दरवाजा तोड़ा जा चुका था, कमरा, पंखा, टूटा हुआ शीशा और वो मोबाइल फोन जिस पर अब से कुछ देर पहले लाइव कॉल चल रही थी। ये तमाम चीजें एक खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। इब्तिदा में खानदान ये समझता रहा कि ये एक
خودکشی کا واقعہ ہو. لیکن جب موبائل فون چیک کیا گیا تو کئی حقائق سامنے آئے. ویڈیوز، پیغامات، دھمکیاں، وہ سب کچھ جس نے ایک مضبوط دکھائی دینے والی لڑکی کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا. تب جا کر خاندان والوں نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا. ناظرین، یہ واقعہ ہے تھانہ الہ آباد کی حدود کا، قصور کا یہ علاقہ ہے. 14 فروری ویلنٹائنز والے دن یہ جو ہے ہولناک قسم کی حرکت ہوتی ہے، جہاں پر ایک لڑکی جواں سالہ نویں جماعت سے محبت شروع ہونے والی اس لڑکی کی داستان جو سیکنڈ ایئر میں پہنچتی ہے، اور نہ صرف اس کی محبت کی داستان ختم ہوتی ہے، اس کی زندگی بھی ایک بھیانک انجام کے ساتھ ختم ہوتی ہے. ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ ویلنٹائنز والے دن 14 فروری کو یہ لڑکی اپنے عاشق جو اس کے گھر کے بالکل سامنے والے گھر میں رہتا ہے، عامر نامی یہ لڑکا ہے، جس سے اس کی محبت کا آغاز جو ہے جب وہ نویں جماعت میں تھی تب شروع ہوتا ہے، اور تقریباً 4 سال تک یہ سلسلہ رہتا ہے. اور اس رات یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی رو رو کر اپنے محبوب کو منانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس سے جتنا جلدی ہو سکے وہ شادی کے لیے آمادہ ہو جائے اور تیار ہو جائے. لیکن اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ عامر لڑکا جو اس کے گھر کے بالکل سامنے رہتا ہے وہ اس پر راضی نہیں. اس سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ ماہ پہلے ایسا واقعہ ہوتا ہے جب یہی لڑکا عامر ان کے گھر دوار پھلانگ کر آتا ہے اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے، اسی بریرہ لڑکی سے ملنے کے لیے. تو اس کا بھائی جس کا نام شفقت بتایا جاتا ہے وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے. جب وہ پکڑ لیتا ہے تو معاملہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ یہ ان کے ہمسائے بھی ہوتے ہیں، سامنے ایک ہی محلے کے اندر رہتے ہیں. تو یہ گھر والے، بھائی، اس کا باپ لڑکی کا اور اس کی والدہ، یہ لڑکے والوں کو گھر جاتے ہیں. وہاں پر جا کے تمام تر صورتحال اس کے گھر والوں کے آگے رکھتے ہیں، جہاں پر لڑکے والے اس چیز کو برا تو ضرور جانتے ہیں لیکن سب قصور لڑکی کا جانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھیں، کیونکہ حالات اور ماحول کچھ ایسا ہے کہ جہاں پر آج کل کے لڑکوں کو سنبھالنا مشکل ہے. دوسری جانب خواتین، عورتوں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی جواں سالہ بچیوں کو سنبھال کے رکھیں، ان کی پرورش کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے. اور یہ اسی کمی کا خمیازہ ہے جو ان کے خاندان والوں کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ نکاح یا شادی سے بالکل انکار کر دیتے ہیں. اس کے بعد ناظرین، جب لڑکی جو ہے وہ اپنے عاشق عامر سے بات کرتی ہے، فون کال کے اوپر جب رابطہ ہوتا ہے کہ تمہارے گھر والوں نے اس طرح سے جواب دے دیا ہے اور یہ معاملہ تو آگے نہیں بڑھے گا، تو جس کے اوپر عامر لڑکی سے دوبارہ سے اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، اس دوران جو ہے میں اپنے ماں باپ کو منا لوں گا اور یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا. لیکن ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے یہ محبت کا آغاز ہوتا ہے اس کے کچھ عرصے بعد ڈیمانڈز جو ہیں لڑکے کی جانب سے بڑھ جاتی ہیں. وہ کبھی پیسوں کا تقاضا کرتا ہے تو کبھی اس لڑکی کے کانٹے جو ہیں مبینہ طور پر جو اطلاعات ہیں جس کا FIR کے اندر بھی ذکر ہے وہ اس لڑکے کو دیے جاتے ہیں. اور جب لڑکی کا موبائل فون جو ہے اسے چیک کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو چیٹ ہسٹری ہے واٹس ایپ کے اوپر جو ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ان کا ذکر ملتا ہے. تو اس طرح سے لڑکا جو ہے وہ ڈیمانڈنگ ہوتا چلا جاتا ہے، معاملہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور شادی تک یہ نہیں پہنچتا. اور اس روز وہ لڑکی چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بنا کر لڑکے کو منانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب بہت عرصہ ہو چکا، تقریباً 4 سال ہونے کو ہے، اب نکاح یا شادی انجام پا جانی چاہیے. لیکن ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ لڑکا جو ہے وہ انتہائی بے مروت قسم کا رویہ دکھاتا ہے اور اس طرح سے جیسچر دیتا ہے جیسے اسے لڑکی کی کوئی پرواہ نہ ہو. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے لڑکی لڑکے کو یہ کہتی ہے کہ تم اپنا موبائل فون جو ہے اسے آن رکھنا، ویڈیو کال چلتی رہے گی اور میں تمہارے سامنے اسی پنکھے کے ساتھ پھندا لے کر اپنی جان گنوا دوں. دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین لڑکی کچھ ایسا کرتی ہے، وہ اپنا دوپٹہ لیتی ہے اور پنکھے کے ساتھ باندھتی ہے اور خود کو
उस फंदे के साथ लेकर झूल जाती। और इसके बाद नाज़रीन अंजाम वही होता है कि हराम मौत जो है यानी खुदकुशी वो ये लड़की कर लेती है। जिसके बाद सबसे पहले उसकी छोटी बहन जब उस कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी बहन ने फंदा लिया है और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुकी है। तो काफ़ी चीखो पुकार होता है, लोग इकट्ठे होते हैं और जब उसकी लाश को नीचे उतारा जाता है तो ये मामला जो है इसको बज़ाहिर ऐसे ही देखा जाता है कि ये एक खुदकुशी का मामला है और इसके मुहर्रिकात क्या हैं ये जाने बगैर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और बच्ची की तदफीन के मामलात का सिलसिला शुरू हो जाता है। नाज़रीन 3 रोज़ गुजरते हैं जब घर वाले ये देखते हैं कि बच्ची के मोबाइल फ़ोन से जो डाटा रिकवर होता है या लड़के के साथ जो बातचीत होती है तो उन्हें ये पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं आमिर जो है वो भी जिम्मेदार है इसकी मौत में। तो उसके ऊपर ये लोग अपने थाना के जो इलाके का थाना है इलाहाबाद वहाँ पर जाते हैं, SHO साहब से दरख्वास्त देते हैं और कहते हैं कि FIR दर्ज की जाए मुलजिम जो है आमिर और इसके बाप के ख़िलाफ़, क्योंकि इन लोगों की वजह से हमारी बच्ची ने ये कदम उठाया। जिसके ऊपर जो है वो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। उसके बाद एक खुली कचहरी लगती है DPO कसूर साहब की, जिसमें ईसा सुखेरा साहब जो हैं वो DPO कसूर हैं। उनके पास ये फैमिली जाती है और जाकर अपनी रुदात सुनाती है और मुकदमे के अंदराज का कहती है। तो जहाँ पर ईसा सुखेरा साहब इस मामले को देखते हुए SHO को हदायत देते हैं कि आप जो हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई बनती है इनकी जो है दादरसी की जाए और मुकदमा दर्ज किया। खैर ताख़ीर होती है लेकिन मुकदमा दर्ज हो जाता है। ख़ानदान का मौक़िफ़ ये आता है कि ये एक ज़ाती मामला नहीं है बल्कि एक मिसाल है कि जिसके अंदर ब्लैकमेलिंग और ऑनलाइन हरासानी की गई है जिससे इस बच्ची की जान गई। तो नाज़रीन जो आमिर हैं और उसके बाप शमशाद हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसके अंदर दफ़ात 376 और 322 लगाई जाती हैं, जिसमें ये एतराज़ात जैसे मैंने आपको बताया कि शादी का झांसा देकर लड़की के साथ उसकी इज़्ज़त को ख़राब करना और फिर ब्लैकमेलिंग करना और उससे कोई भी माली किस्म का मुफाद लेना। नाज़रीन बरीरा की दीवार पर आई एम सॉरी की एक तस्वीर या एक लिखाई देखने को मिलती है जिस पर ये सोचना है कि ये सॉरी या ये माफ़ी वो किससे मांगे। क्या ये माफ़ी वो अपने वालिदैन से मांगे, अपने बहन भाइयों से मांगे, क्या खुद से माफ़ी मांग रही है, अल्लाह से माफ़ी मांग रही है, आमिर से माफ़ी मांग रही है, या शायद वो शर्मिंदा है अपने किए के ऊपर। वो क्या खौफ है, वो क्या दबाव है जिसके बोझ तले दब कर उसने अपनी जान दी। किसी के साथ वो अपना दुख क्यों ना बांट सके। अगर वो वक्त पर किसी से बात कर लेती, किसी पर एतमाद कर लेती या किसी को एतमाद में ले लेती तो उसका खानदान उसके साथ शायद खड़ा होता। लेकिन मुआशरे के अंदर अगर कोई इस तरह का काम करता है तो एटलीस्ट हमारे मुआशरे के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं। ये कोई यूरोपियन कल्चर या वहाँ की रवायात नहीं है जहाँ पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को तस्लीम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है उस रिश्ते को। यहाँ पर नाज़रीन इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं। ये वाक़या सिर्फ एक ख़ानदान का वाक़या नहीं है बल्कि ये हमारे मुआशरे का आईना है। जब नौजवान लड़के लड़कियाँ ऑनलाइन ताल्लुकात में उलझते हैं तो अक्सर उन्हें अंदाज़ा ही नहीं रहता कि ज़ाती तस्वीर और वीडियोज़ किस कदर ख़तरनाक हथियार बन सकते हैं। ब्लैकमेलर पहले मोहब्बत का जाल बिछाता है, फिर कमज़ोरी तलाश करता है और आखिर इसी कमज़ोरी में जंजीर बनाकर जो है दूसरे आदमी को या शख्स को जकड़ लिया जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे मामलात में मुतासरा फ़र्द को खुद को तनहा नहीं समझना चाहिए। ब्लैकमेलिंग एक जुर्म है और कानून उसके खिलाफ मौजूद भी। खामोशी नाज़रीन मसले को बढ़ाती, जबकि बरवक़्त बात करना किसी की जान बचा सकता है। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों से दोस्ताना ताल्लुकात रखें ताकि वो किसी खौफ के बगैर अपनी परेशानी उनसे बयान कर सके। तो ये जो वाक़या है नाज़रीन, इससे हमें ये सबक मिलता है कि बरीरा अगर इस दुनिया में नहीं रही तो इस कहानी के अंदर वो एक सवाल ज़रूर छोड़ गई है कि क्या हम अपने घरों में ऐसा माहौल बना रहे हैं, क्या हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी हकीकतें जन्म ले रही हैं
جہاں پر سچ بتانے سے بچے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم آن لائن جرائم کی سنگینیت کو سمجھنے سے قاصر ہو رہے ہیں؟ کیا ہم متاثرہ افراد کو مجرم کی طرح نہیں بلکہ مدد کے مستحق انسان کے طور پر دیکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں، یہ تمام تر وہ محرکات ہیں جو اس معاشرتی بگاڑ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک ماں کی سستی، ایک بھائی کی بے بسی اور ایک خالی کمرہ، یہ سب اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ذہنی اذیت جان بھی لے سکتی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی نے بلیک میلنگ یا دباؤ کے ذریعے کسی کو انجام تک پہنچایا ہے تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ جہاں پر یہ کوتاہیاں، یہ سکم معاشرے کے ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اس میں ذمہ دار ہمارے گھروں میں ہونے والی پرورش ہے، ہمارے تعلیمی درسگاہیں ہیں، ہمارے مسجد و ممبر ہیں، یہ اسلامی معاشرہ ہے، ہمارے بڑے بزرگ کی محفلیں ہیں۔ یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہوتی جا رہی ہیں، جہاں پر برقرفتاری کے ساتھ انٹرنیٹ اور اس دنیا نے جہاں پر بہت زیادہ الجھا دیا ہے آج کل کے نوجوان کو، وہاں پر یہ اسلاف اور یہ تربیت جو ہے یہ معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کہانی سے ناظرین ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ محبت کے نام پر دھمکی کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہیے، خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کبھی آپ یا پھر آپ کا کوئی جاننے والا ایسے دباؤ میں ہو تو فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، شاید کسی اور بریرہ کی زندگی بچائی جا سکے۔